गोटे पटे श्रीमंदिर सुरक्षा जगमोहन में फाट होती चून छड़ा हो पारना अंपटे सेवायत और प्रशासन मध्य चली छका पंजा उभय निज निज जिद्रे अटल ए प्रसंग में आलोचना करवा आलोचना आम सहित पुरी स्टूडियो अच्छा रजत प्रतिहारी मुखपात्र छत्तीसा निजोग महासम्मेलन रजत बाबू आपन को स्वागत करुँ आलोचना को पूर्व आम आलोचना करते प्रसंग में किंतु जो भाव में वर्तमान परिस्थिति सृष्टि होती आपण मैंने निज जिद्रे अटल प्रशासन निज जिद्रे अटल किंतु जो मुख्य प्रसंग जो बैठक आयोजन होता जो आपण मान दुर्व्यवहार कथा प्रसंग उठिला एवं प्रशासन प्रश्न उठाइला छत्तीसा निजोगर स्थायित्व को लेकर स्थिति को लेकर जो मुख्य प्रसंग थिला जगमोहन चून छड़ा काम हो पार कि नहीं ता तो वर्तमान सुधा हो पारा ना जगमोहन चून छड़ा कार्य कौन विरोध कर आमर कौन कारण नाला वर्तमान श्रीमंदिर चारिपुट बाह्य कार्य वर्तमान चली किंतु जगमोहन कार्य पूर्व यथेष्ट पूर्व जेहेतु सरकार सेवा बदले सरकार अवेयरनेस नहीं सरकार कौन चिंता नहीं तेणु यही भाव में आम सेवायत महासंघ ए बाबद 7 दफा संबंधित दाबी देलु यार गोटे कार्य कराऊ जो कार्य फल श्रीमंदिर मरामती स्वच्छ हो पार भल हो पार भल मान रही पार कौ समय हम कौ समय सर व्यय अटकल केते आम यही कार्य करने गत वर्ष आम छत्तीसा निजोग तरफ देलु ए बाबद ग्रीन सिग्नाल देलु एडमिनिस्ट्रेटर को देलु किंतु चीफ एडमिनिस्ट्रेटर देवापर वर्तमान से ये जो परिस्थिति सृष्टि है जो गुमुटर पथर खसला तादर प्रश्नवाची होती बर्तमान मंदिर स्थायित्व के दूर अच्छी ये जो जगन्नाथ मंदिर कार्य चली दीर्घ 35 वर्ष हवा कार्य बर्तमान असंतुष्ट आम समस्त सारा भारत वर्ष जी हिंदू समस्त यहाँ भाड़ा बंधा चली कार्य होती समस्त अनुभव कर किंतु जो कार्य से संपूर्ण असंपूर्ण कार्य कर स्थायित्व किसी ना विमला मंदिर लक्ष्मी मंदिर सूर्य मंदिर नृसिंह मंदिर वर्तमान अद्यावधि निजोग सब पानी गलुची अल्प वर्षा पानी गलुची आम केवल जनईलु जदि जगमोहन कार्य दिन भर सर 7 दफा सम्मिलित कार्य होती कार्य अवधि के दिन हम केते टंका सांक्शन होती आपड़ जेहेतु गर्भगृह जगमोहन फाट सृष्टि ऊपर फाट सृष्टि 72-73 मसीह रिपेयरिंग होता तेणु जय बर्तमान खोल कौ समय खोल खोल ठीक अच्छे रजत बाबू आपण दाबी निश्चित रूपे महत दाबी थिला आपण जो दाबी उठे श्रीमंदिर सुरक्षा नहीं फाटर मरामती नहीं आम निश्चित रूपे स्वागत करुँ से दाबी को किंतु परिस्थिति वर्तमान कौन है ना मंदिर मरामती कम आगे पार्छ ना जगमोहन चूना छड़ा कम हो पारुछि मझी अटकी रही वर्तमान से प्रसंग ना से मुख्य प्रशासक आमको आम यथेष्ट पूर्व देलु ये बाबद जेहेतु मुख्य प्रशासक कार्य करना आमर जो एएसआई आ जो मुख्य प्रशासक मध्य जो एग्रीमेंट होता से एग्रीमेंट लेखा संपूर्ण भाव में स्पष्ट लिखाई कस्टोडियन होती श्रीमंदिर प्रशासक जेहेतु तार कस्टोडियन होना उत्तरदायी होना मुझे छोट उदाहरण दूसरी सुरेश महापात्र आम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी समय गर्भगृह आमर 92 मसीहा प्रत्येक वर्ष रथयात्रा सब ऊपर जांच कराए कि व्यवस्था कर 9 दिन पर रथयात्रा ठाकुर बाहर किंतु सुरेश महापात्र समय गर्भगृह बलभद्र सामने तलु पत्थर काटी दिगला से क्या निर्देश काटी दिखाई जिते आम बाबद पचारूँ मुख्य प्रशासक एएसआई करएसआई कला आम मुख्य प्रशासक निर्देश अनुसार करूँ तेणु अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स कर नीलचक्र खंडे हणाई पलैला क्या परामर्श गला तेणु तेणु बर्तमान ये जिनस बर्तमान जो ये जिनस तेणु क्या निर्देश नहीं ठीक अच्छे से सब हो वर्तमान जो भाव में कोटि आराध्य देवता कोटि प्राणर आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ एवं जो भाव में श्रीमंदिर आगक आसूची नवकलवर कथा आसूची पूर्व मंदिर मरामती काम शेष हवा कथा किंतु वर्तमान पर्यंत आरंभ हो पारना जगमोहन रे फाट सृष्टि होची चूना छड़ा काम आरंभ हो पारना तो ये आपण भावुंट तो यह भाव में जदि आपण निज जिद्रे अटल रहिबे एवं प्रशासन निज जिद्रे अटल रहिबे किसी समाधान रास्ता बाहरी पारिबो ना ना आमे यही जो जगमोहन चूड़ छड़ा विरोध करूना किंतु तार दायित्व जेहेतु मंदिर प्रशासन ए बाबद कौन दायित्व नौना जो चूड़ छड़ा कार्य कि भाव में कौन कर सारा हिंदू
ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର କୁ ସମ୍ଭାଳି ଏଇଭଳି କରିଦେଇଯିବେ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଲଗେଇକି ପଳେଇଯିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିବ, କଣ ହବ, ତାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁ। ତା ନ ରହିଲେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିବନି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଗାର୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଥର ଥିଲା ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି, ଆର୍ଥିଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାପରେ ଦାୟୀ କିଏ, ଉତ୍ତର ଦେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଶାସନ ଚେତିବ ଏବଂ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ? ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇଥିଲୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇଟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡାକି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡିଂ ଆର୍କୋଲଜିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୂଳରୁ କଥାଟା କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉ, ଆମର ମହାସମ୍ମିଳନୀର ବୈଧ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯୋଉ ବୈଧ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଉ ଯୋଉ ତାର ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚୌଧୁରୀର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଥିଲା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟକୁ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ତାକୁ ଟାୱାର ନୀତି କରି ଯୋଉ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, ସେଇ ଯେ ତାକୁ ହିଁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାୱାର ନୀତି କରିକି ଇଏ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ଭିତରେ ଡିଭିଜନାଲ ରୁଲ ପରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାମ ଅଟକି ରହିଛି କାମ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଜତ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ରଜତ ପ୍ରତିହାରୀ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖପାତ୍ର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଚୂନ ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଭୟ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଜଗମୋହନର ଚୂନ ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦ ଘେରରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର।